Misterius. Hello guys, how are you? Today, I would like to analyze archetype and gender matters on the Putri, Her Kind by Anne Sexton and Life Doesn't Frighten Me by Maya Angelou. I make this video to fulfill my final exam project from Putri lesson. Archetypes are universal, inborn models of people, behaviors, or personalities. They were introduced by Carl Jung, who suggested that these archetypes were archaic forms of innate human knowledge passed down from our ancestor. Persona. The persona is how we present ourselves to the world. The world persona represents all of the different social mass that we were among various groups and situations. The shadow. The shadow is an archetype that consists of the sex and life instincts. The shadow exists as part of the unconscious mind and is composed of repressed ideas, weaknesses, desires, and shortcomings. The anima or animus. The anima is a feminine image in the male psyche, and the animus is a male image in the female psyche. The self. The self is an archetype that represents the unified, and consciousness of an individual. Anne Sexton was an American poet known for her highly personal confessional verse, her long battle with depression, and intimate details from her private life. She won the Pulitzer Prize for her poetry in 1967 for her book Live or Die. Some of Anne Sexton's best work are 45 Mercy Streets, After Auschwitz, Briar Rose or Sleeping Beauty, A Course Against Allergies, and Her Kind. Let's watch the poetry Her Kind by Anne Sexton. Her kind. I have gone out, a possessed witch haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light, lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been her kind. I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carving, shells, closets, silks, innumerable goods. Fixed the suppers for the worms and the elves, whining, rearranging the disalign. A woman like that is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your cart, Dryden, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots, survivor where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels whine. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind. Gimana menurut kalian? Aku merasa Anne Sexton ini bukan hanya seorang penulis puisi, tapi juga aktris kali ya. Tatapannya tuh bener-bener kayak merinding, sumpah. Next, dan ini terjemahannya. Aku telah hilang, bak penyihir yang kalah, menghantui saat gelap, lebih berani pada malam, memimpikan kejahatan. Rintanganku telah usai, terbang di atas rumah-rumah sederhana, cahaya demi cahaya, segala hal tentang kesepian. 12 jari, ini bukan penyihir biasa. Seorang wanita seperti itu bukanlah seorang wanita. Sungguh, saya pernah menjadi seperti itu. Saya telah menemukan goa-goa yang hangat di dalam hutan, mengisinya dengan wajan,
ukiran, rak, lemari, sutra, dan harta-harta yang berharga. Menyiapkan makan malam untuk cacing dan para peri, merengek, menata ulang yang tidak selaras. Seorang wanita seperti itu disalahpahami. Saya pernah menjadi seperti itu. Aku telah menaiki keretamu, supirku, melambaikan tangan telanjangku pada desa-desa yang telah berlalu, mempelajari rute yang cemerlang untuk terakhir kalinya. Aku telah selamat dari api yang masih menggigit pahaku dan tulang rusukku yang retak oleh roda anginmu. Seorang wanita seperti itu tidak malu untuk mati. Aku pernah menjadi seperti itu. From that book, Anne Sexton explored the struggle of its persona to confront the social expectation and norms leveled against women during the early to mid-20th century. Her kind is a book about subversity. The speaker experienced that she has been older persona at some time in her life. The witch, the mother, and the woman, the adultess, yang perempuan yang sudah dewasa gitu. Personanya si Anne Sexton di sini dia ada 3. Di first stanza itu dia persona sebagai seorang penyihir, the witch. Di stanza yang kedua personanya ialah the mother, seorang ibu. Dan di stanza terakhir adalah perempuan yang sudah dewasa, the woman. Di stanza yang pertama, penyihir ini, the witch ini bermetafor oleh kutukan, possessed by a demon spirit, which immediately suggests that its persona is supernatural, inhabiting a world beyond normal talk and culture. The language is dark, weird, and gothic. Not the use of possess, haunting, black, evil, lonely, 12 finger, Autumn. Pada stanza yang kedua, karena si Anne Sexton ini sangat menyukai legenda, terus kayak kayak mitos-mitos seperti itu. Di bait kedua ini, kalau kita belum paham, kita nggak bakalan dapat artinya, bakalan bingung. Tapi jika kita benar-benar menganalisanya, di stanza yang kedua ini si Anne Sexton ini menggambarkan persona seorang housewife, ibu rumah tangga. Kenapa bisa kayak gitu? Kita lihat di bait-bait ini kayak goa-goa ini adalah metafor dari rumah. A cave is an archetypal home or safe place where traditionally things of great value are stored, such as gold or treasure. The fact that this cave is in a wood adds another layer of symbolism to this story. The wood being the place where people get lost, meet good or evil entities, experience a breakthrough. The role of the lonely housewife looking after the homes and the kids is brought into sharp focus in this second stanza. Walaupun Sexton ini nulis puisi di saat dimana seorang ibu rumah tangga itu menjadi mengelola dapurnya lah, mengurus anak-anaknya seperti zaman dulu ya, sebelum ada emansipasi wanita ibu Kartini, perempuan-perempuan memang seperti itu. Jadi Anne Sexton ini menggambarkan puisi ini seperti yang terjadi pada masa lampau sebelum adanya emansipasi wanita. The third stanza continues with the witch dance. Kalau zaman dahulu, kalau seseorang yang ketahuan dia tuh penyihir, dia bakalan dieksekusi dengan cara digantung lalu dibakar. Nah ini di sini tuh menggambarkan seseorang penyihir yang sedang dibakar gitu loh. Sexton is presenting the reader with the idea that she, the speaker, is equivalent to be a 17th century witch and that all women are potentially threatened by society if they are deemed unconventionally or unworthy. By society if they are deemed unconventional and unworthy. In about 6 lines, speaker claims that she is not ashamed to die because she has done no wrong. Society is to blame for it force individuals. Jadi kalau si perempuan ini tidak kan seperti wanita-wanita pada umumnya yang kayak anggun, terus sopan, terus kemayu gitu, mereka bakalan disalahkan, dikucilkan seperti itu. Ini benar-benar
gender matter banget ya. Jadi benar-benar di sana tuh lelaki yang berkuasa, yang perempuan yang tertindas seperti itu. Makanya kan di sini Diana Sexton ini ngomong kalau dia sudah pernah menjadi seperti itu, dan dia menggerakkan feminisme di dalam dirinya. Dia nggak mau terjebak di dalam seperti itu lagi. So my opinion through this book, Anna Sexton gives voice and gravity to the experience and the lives of women outside. So my opinion, through her poem, Anna Sexton gives voices and gravity to the experience and the lives of women outside what has been afforded to them. She reassures her readers that as lonely as they may feel, they are anything but alone. As Sexton reassures her readers, I have been her kind. By using the metaphorical witch persona, Anna Sexton is connecting her current feeling as an outcast adult with those of historical witch persecuted and misunderstood for being different. Jadi di puisi ini, kalau kita berbeda itu benar-benar disalahkan oleh society. Now we continue for the next poem, Life Doesn't Frighten Me by Maya Angelou. Maya Angelou was an American writer, poet, and right civil activist. As an African American, si Maya Angelou ini sering banget dirasisin sama orang-orang dan didiskriminasi dari dia sejak dia remaja. Jahat banget emang ya, nggak boleh gitu ya. Semua kita ini adalah manusia, jadi kita harus gotong royong. Kita ini manusia, jadi kita harus selalu baik pada sesama kita manusia. Nggak peduli mereka itu kulit putih, kulit hitam, kulit abu-abu, kulit kuning, terserah, darah biru, darah merah, darah oranye. In contrast with Anna Sexton that has that wish in her poem, si Maya Angelou ini malah menginspirasi kita nih. Banyak banget puisi-puisinya itu berbunyi dengan menginspirasi, bermotivasi karena dia pernah didiskriminasi, pernah dirasisin ya. Muncul lah, rise dia muncul ya. Karya-karya yang the best bangetnya dari Maya Angelou ini antara lainnya adalah Still I Rise, Phenomenal Woman, Catch a Bird, and Life Doesn't Frighten Me. Spesial banget ini yang baca tadi kan, yang baca puisi Inggrisnya kan Anna Sexton sendiri karena itu benar-benar keren. Bukan sekarang yang baca puisinya adalah the one and only in front of you. Is it are you dong? Let's read the putri. Gue baca ya gengs. Shadows on the wall, noises down the hall, light doesn't frighten me at all. Bad dogs barking loud, big ghosts in the cloud, light doesn't frighten me at all. Mean old mother goose, lying on the loose, light doesn't frighten me at all. Dragons breathing flames on my counterpane, life doesn't frighten me at all. I go boo, make them shoot, I make fun, when they run, I won't cry, so they fly. I just smile, when they wild, life doesn't frighten me at all. Top guys fly, all alone at night, life doesn't frighten me at all. Panthers in the park, strangers in the dark, no, they don't frighten me at all. That new classroom where boys all pull up my hair, kissy little girls with their hair in curls, they don't frighten me at all. Don't show me frogs and snakes and listen for my scream. If I'm afraid at all, it's only in my dreams. I've got a magic charm that I keep up my sleeve. I can walk in the ocean floor and never have to breathe. Life doesn't frighten me at all. Not at all. Not at all. Life doesn't frighten me at all. Picture a small child, a girl lying in a bed at night, listening and looking in the moments before her sleeping. In fact, the speaker in the poem turns the tables and becomes proactive. Maya Angelou di sini personanya sebagai anak perempuan yang masih kecil. Anak perempuan ini sebenarnya takut akan kegelapan, terus hantu-hantu dan segala macam. Teman-temannya juga, teman-teman barunya yang di kelas, tapi dia mengalahkan rasa takutnya itu, dan ini membuat si anak kecil yang ini yang tadinya the shadows ya,
dia takut akan sesuatu, dia takut akan kegelapan, tapi seperti itu. The speaker, the child, the girl convinces herself that nothing life can throw at her, nothing her imagination conjures up can truly frighten her. Her brave and strong stand will prevail. Courage is best. The poem suggests that we can all take on life's challenge and come through smiling with positive approach working best. Jadi berbeda banget sama puisinya Anne Sexton yang tadi Her Kind. Di Life Doesn't Frighten Me ini feminismenya dapet banget, karena di sini walaupun si anak kecil ini perempuan, masih kecil, tapi dia tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Dan yang aku bilang, dia udah pencarian jati dirinya dia di dalam sini sih sudah terasa banget. Dari The Shadow yang dia punya banyak ketakutan, punya banyak fobia, itu dia kalahkan semua, dia taklukkan semua. Akhirnya dia menjadi the self. Jadi kesimpulannya adalah gak peduli kalian itu punya banyak banget ketakutan dalam diri kalian masing-masing, takdir yang membawa kalian ke jalan yang sulit, dan kalian merasa dunia sangat tidak adil untuk kalian, dan kalian bakalan berakhir seperti puisinya si Anne Sexton yang Her Kind tadi, yang sangat-sangat tercium death wish-nya. Aku gak mau kalian menyerah walaupun situasinya itu seberat itu ya kan, karena kita sekarang menjalani proses untuk pencarian jati diri. Semua rintangan ini tuh cuma cobaan dari yang di atas untuk membuat kita lebih baik lagi. Jika kalian perhatikan dari puisi Her Kind-nya Anne Sexton itu benar-benar ke persona dia menyembunyikan topengnya dia dari kehidupan, ya kan. Dia menjadi seorang penyihir, menjadi seorang ibu rumah tangga, seperti itu. Lalu ke Life Doesn't Frighten Me, The Shadows mencoba menaklukkan ketakutan-ketakutannya dan menjadi the self ini. Dia bilang hidup tidak membuatnya takut sama sekali. Aku berharap kita juga bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam puisi-puisi ini. So, I think it's enough from me. I'm sorry if I have a mistake, a lot of mistake. But thank you for your attention. Bye-bye!